Ok pour les moteurs, c'est dégagé. Ok, donc démarrage du 2. Ouais, vai o 2. Guarulhos, boa noite, Chanel 6050. Oceané 6050, boa noite, prossiga. Para posicionamento, posição 201. É 201 ou 301, confirme. 201. Tá na 201, ciente. Autorizado em porte táxi. Autorizado, puxa e porta para o táxi, Chanel 6050. Pro táxi 1174, gol. 1174, Hotel Alfa e Quebec, na minha escuta. Hotel Alfa, Quebec, mantém escuta. Et démarrage du 1. Oui, vai o 1. Confirme a transição muito baixa. 3582 para o táxi. Ciente, 3582, táxi via Golf Alfa à esquerda, na minha escuta. Golf Alfa esquerda na sua escuta. 8067, ingressa Juliette, posição 509. Juliette 509, então 8067. Voo 9066 continue Alfa e Quebec, monitora Ok, merci. Vous 3520. terminez également. Quebec Vous pouvez approcher 352, les pode freins estar de com parc. 9066. O 174 continua Alfa e Le Quebec, frein de parc monitora est no serré, vous pouvez débrancher le 3520. tracteur. Alfa, Quebec 3520, 1174, obrigado. Soulevez la partie supérieure de la bouche. Whenever a seatbelt sign is on, your seatbelts must be securely fastened. Só confirmando a aeronave na nossa frente aqui, o 3582 está parado ou andando? Recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while 582. Quem que modulou? Foi o no 297? Negativo, então 3582. E avião dégagé. A Alfa tem a aeronave na nossa frente, está parado? Ok, merci. Donc, il on pourra libère quitter la les piste, il va côtes pas et faire là. signe sur la gauche de l'appareil à l'allumage des phares. Merci beaucoup. Ground center Ok, merci 36. pour signe. Je vous souhaite un excellent vol à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée. Porto Alegre will be open in 30 minutes from now. I will check it and I will inform again. Waiting for. Before taxi checklist, merci. Anti-ice. Estacionamento na 301. Auto. Recall. Checked. Checked. Flight controls. Checked. Checked. Flaps, ECAS, FMS. 15-15. 15, ground equipment. Clair à gauche. Clear right side. Before taxi checklist complete. Ok. Et mettez signe. 6050, táxi via Hotel, Parfait. ou melhor, Demandez le roulage. via Pátio, Hotel e Alfa. Mas antes observe o 37 E da roulez Gol, sur Bravo que pour vai info. parquear no Oui, d'accord. 208. Gente, atenção, D'accord. que vai partir Mais no bon. 208, autorizado via Pátio, Hotel e Alfa. Chanel 6050. Correto, o Gol está à sua direita. Tá visual. Air France 459 is ready to taxi. Roger, France 459, stand by 1. Air France 459er, Juliette and Alpha, my frequency. Juliet and Alpha remaining your frequency, Air France 459, thank you. 400, continue na Phare, Alpha, mantém a merci. Juliette. C'est dégagé à gauche. Autorisé à rouler. Juliet Alpha. On roule. 6050. Juliette à droite et Alpha première à gauche. Derrière Avanca. Sim, a ponte espera, continue na minha escuta. Je te dis si ça se... D'accord. Toujours clair Ok. à droite. Hein. Solo, 3750, está na 401 para o pushback estacionamento. Aguarde, assim que possível, chão, 3750. Guarda. Movimento, aí. 97 livrou. No 097, à direita na Bravo, mantenha antes da Hotel. Bravo, antes do hotel no 097. Esses dois movimentos está aí. Pour l'instant c'est dégagé, je vois pas de Ok. phare. 3296 pode ingressar à Índia, posição 407. Ingresso à Índia 407, 96. C'est clear right. 4600 da TAM, mantente da Índia. Observe o TAM que vai ingressar no pátio, após prossegue o táxi. Frente da Índia, após o TAM, prossegue o táxi, o TAM 4600. Pushback estacionamento no 240, 303 Romeu. No 240, aguarde. Aguarde. Táxi, o Gol no 440. Ou no 440. Cabine prête. Cabine Táxi ready. via Hotel e Alfa, Juste na on minha réserve escuta. 2 secondes, voir ce qu'il y a devant. Táxi autorizado. Vous êtes paré pour un briefing avant décollage. Dispo. Donc on décolle à la masse de 316 tonnes en piste 27 droite. Le premier virage par la gauche, la première sécurité 6000 pieds dans le sud et ensuite 7000 pieds dans les 25 nautiques. En cas d'anomalie avant V1 150, j'annonce stop ou go. Je rappelle la gestuelle, c'est réduction, déconnexion.
reverse, on vérifie que le speed brake sort et le RTO fonctionne. AV1 et au-delà, on continue dans tous les cas de figure avec une accélération à 1000 pieds. Et donc pour le périlavière, on est plutôt go-minded, si vous êtes d'accord. Et on sera méfiant aussi pour les ballons et les autres choses qui peuvent arriver pendant la montée, avec une surveillance particulière pour ce qui est des cellules orageuses. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter? Le briefing est terminé. Et before takeoff checklist. Before takeoff checklist complete. Monitor tower 13520. 13520 monitoring reference 459, over. 4600. Esquerda, vento 300 graus. Before takeoff checklist complete. Before takeoff checklist complete. 17 esquerda, azul 4248. J'ai mis le waiver chez moi. Hein. Oui, j'ai le terrain et une fois qu'on est clear de 6000-7000 pieds, je remets le radar. Okay. Gol 9066, autorizado decolagem, pista 27 direita. Ça se pose sur l'autre. Hein. Ok. Autorizado decolagem 27 direita, Gol 9066. Gol 1174, alinhe, mantém pista 27 direita. On est numéro 5 au départ. Oui. Confirma para o 1174, é o número 3, tem uma aeronave da Gol alinhada e uma da TAM na nossa frente. TAM 3386, autorizado decolagem, pista 27 direita, vento calmo. Iniciando a decolagem da 3386. Gol 1174, alinhe, mantém pista 27 direita. 1174, a linha Tu as vu, il y a deux, c'est papa le premier, nous on va au fond. Hein. Oui, bien sûr. Oui. A frequência desde a transferência ali próximo a taxiway alvo no ingresso, ok? Sem problema, a gente vai lá manter o 27 direito. Ok, sem problema. Torre Chorné 1900, estabilizou a aeronave Whisky, da esquerda. Donc si on a besoin de réajuster, c'est manette au tableau et on clique ensuite. TAM 3414, cruze pista 27 direita, posição Emerson Leandro 21.7. Cruza, 27 direita, outro lado do solo, 217, a boa tá 3414. 4248, cruze pista 27 direita, posição Emerson Leandro 21.7. Cruza 27 direita, após 217, azul 4248, boa. TAM 3341, livra na Golf, após chama Sol 1, 21.7. Tu vois des nuages là sur la droite? Non. Non. Je vois les étoiles. Hein. Ok. Pour moi, bah, tu sens la lune, regarde, avec la lune, il n'y a vraiment pas de ouais. nuages et je pense qu'il y a un orage mais qui est beaucoup plus loin. Oui, absolument. Ouais, ça va bien nous aider ça. On voit vraiment les avions très loin. Ouais. Chamei o 97, mantenha a Golf antes da barra de parada. Mantenha a Golf antes da barra de parada, 97. O 174, chame São Paulo 2045, tem uma boa. Boa noite, 2045. 3582, decolagem livre 27 da direita, o vento é calmo. Decolagem autorizada 27 direita, TAM 3582. Chame 249, livre pouso 27 esquerda, o vento é calmo. Livre pouso na 27 esquerda, Il y a un orage Chame 050, torre ali, mantém 27 direita. dans le sud. Ouais. Regarde, tu le vois? Mais il est loin. Hein. D'accord. Ça le dessine quand ça pète. Torre Guarulhos, boa noite, tá 4623, estabilizar a nave Whisky 27, esquerda visual. Boa, complete aproximação para a esquerda, guarde autorização, ajuste no 094, o vento é calmo, TAM On 4623. progresse, on a consommé Autorização para combien? 623. 600, 600, ok. pas de fuite. Je pense qu'on peut faire l'annonce peut-être. Ouais. Ah oui, je vois. Bien, c'est pas grave pour le décollage. Tu l'as vu? Ça y est? Oui. On est toujours en monitor. Hein. Oui. Chame 97, agiliza, cruzamento da direita, do outro lado chama 17. Agilizando, após 27, 97. 3582, São Paulo 2045, tem uma boa. 2045, boa. Voilà, il décolle. Ok, donc autorisé alignement. Oui, seulement. C'est clear left. Oui. Top. Je pense qu'on va décoller en séquence. Hein. Oui.
Oui. Certo, 623, libera Golf, mantém a posição da barra de parada. Il est fait maintenir. Libera via Golf, mantenha-se da barra de parada até 4623. Chama 249, cruza à direita e do outro lado 217, Ocean. Cruza direita, 217 após, obrigadão. Chama 050, São Paulo 2045, Ocean. São Paulo 2045, boa noite. C'est la bonne piste. Boa, tá. 8111, companhia de venda da pista 27 esquerdo, vento é calmo, livre pouso. Livre pouso para 8111. 11 vai livrar na Delta. Delta. Já. Então 4600, uma boa após o Air France, ali mantém 27 direita. Oi, boa noite, então 8117, na final RNAV 27 esquerda. 8623, mantém-se da barra. Mantém-se da barra. Então 8117, a torre completa aproximação esquerda, aguarde autorização, ajuste no 0 no 4. 1014 aguarda autorização, então 8117. Torre Guarulhos, Papa Romeo Mike Sierra Oscar. Air France 459er, clear for takeoff to 7 right. Clear for takeoff to 7 right, Air France 459. Mike Sierra Préparé. Oscar, torre Je suis prossiga. prêt. Alors, take-off. Fátima Dúzia, pronto para acionamento. Direcionamento para decolagem, o Serra Oscar na pista 27, ajuste 1014, visual, vento é calmo. Papa Romeo Mike Trust Sierra Oscar. 7. Então 8111, prossegue na Delta, Charlie, mantém antes da Golf. Delta Charlie antes da Golf, 8 não, knots. 8111. Check. Então 4600, torre ali, mantém 2 à direita. E mantendo 7 direita, TAM 4600. Rotate. 8117, 27 esquerda, vento calmo, pouso autorizado. Autorizado pouso 27 esquerda até Positive 8117. Gear up. Então 4623, cruza à Ela. direita, do outro lado Check. 27, é uma boa. Cruza direita, após sala 217, boa noite. Air France 459er, call departure 12045, bye bye. 1045 departure, Air France 459, bye bye. Trust VNA speed. Check. Departure Air France 459, evening to you, 3500 coming, 7000. France 459, I've rated contact on Romeo B3 Alpha departure, climb via to flight level 090. Coming, flight level 190 for Ripple. 3 departure, Romeo 3 Alpha departure, sorry, for Air France 459. 1056, da restrição Mossa, Oi. para o nível 100. Check. C'est le bon départ. Oui. Uma centena, 056. TAM 3582, suba para o nível 140. 140 restrito 3582. C'est bien niveau, transition à 8000 pour info. Oui. Climb. Climb. C'est dégagé à gauche. C'est clair. 9066, solicita pessoal de voarmos o Ukaki. Donc 199 c'est bien. On a la sécu au sud déjà. Oui, très bien. On arrive à 7000, c'est la plus haute. Ok. Là, on va accélérer. E restrito nesse nível, depois o autorizado 105. Et c'est un niveau pour info. Oui, check. Flaps Afirmo. 5. Standard. 056, suba para o nível 270.
Standard 7. Flaps 1. Flaps 1. Dan 3582, restrição em função de tráfego Je peux 2 passer en horas. weather. Tu peux mettre le heading, s'il te plaît. Repasser en LNAV. Tráfego livre 170 em ascensão é 2320. Appuyé, ouais. Oui, Elle lave et je te mets le heading. oui, merci. Et flaps up. Alors, elle nav. Advance 4599, inform your traffic 2 o'clock, 3 miles northbound, bus 320, at flight level 120. We have visual on the traffic, France 459. Thank you, maintaining flight 980. Speed VNAV pass. Check. Et on arrive au niveau 90. Très bien, on maintient. Oui. Et after takeoff checklist. After takeoff checklist complete. Je te dis. Advance 459, climb via departure to flight level 310. Climbing via departure, flight level 310, France 459. Via departure. 310 check. Alors, thrust rev, VNAV speed 31,000.